Ay, hello day guys. Kami day itong bago pa nag-vlog guys. Nang welcome na lang di ay sa YouTube channel na mo guys. Nang dagan ka na din mao din imong kaduha na kwarto guys na wala pa na pipiran guys. Ang dagan na kasi buslot guys. Nangita mi guys ba nag-vlog din mi karon guys para lang maka guys, may masuportahan mi ninyo sa bahala gamay lang na jud na tabang guys kay nang wala pa jud na referan guys niya dagang kay siya buslot guys niya nabulasot ako diri sa una guys may masuportahan mi ninyo guys wala gamay lang jud kaayo guys nagluoy na mo kayo may kayo guys kay pait na kay sila mama wala na pang bayad sa eskwelahan may tagmao na lang may na ninyo guys masuportahan balag gamay lang jud guys mao lang jud na guys and God bless and thank you jud kayo sa inyo guys student pa manggod ko guys dagan pagbayron nun sa eskwelahan and thank you guys.